Le sujet aujourd'hui, c'est les quand on veut se lancer dans une activité professionnelle, dans un business quiconque, quelconque plutôt, il faut choisir ce qu'on appelle une forme juridique. واش غادي نديرو une SARL, une SNC, une SA, le statut, le nouveau statut auto-entrepreneur. Et الواحد bien sûr خصو يكون عارف كل ستاتيو شنو هما الحيتيات ديالو وعلاش هاد لو ستاتيو ماشي هاد لو ستاتيو زعما فوالا دونك سي ان بو سا لو سوجي دونك غادي نتسناو نوصلوا لواحد actuellement il y a une trentaine de personnes petite quarantaine ونبداو مي صراحه حتى 30 واحد راه مزيانه ما بقاتش في لا كونتيتي بقات في لا كاليتي ياك ليك سايز doesn't matter archi taf tap chat magnifique est-ce que vous pouvez الله يخليكم me confirmer que tout est bon que كتسمعوا مزيان que l'image nickel bon l'image كنشوفها حتى انايا مزيانه le son محيدو mais je pense que c'est bon aussi donc on démarre على بركة الله. Bonjour c'est Amine Idrissi bonjour. Si Saïd, bonjour. C'est Badr, bonjour. Oussad Amriem, aussi Mohamed Amin Idrissi. Alors écoutez, donc, comme j'ai dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est la forme juridique et quelle forme juridique il faut choisir quand on se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et en fait, l'idée, ou là plutôt la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est mon frère, qui a une boîte qui s'appelle Genius Lab. Donc, c'est une boîte qui est spécialisée dans tout ce qui est photographie professionnelle, vidéo professionnelle ou tout ce qui est créa en général. وجات لعندي قبيله البيرو قال لي اخر قيروني انايا سميتو كل ساعه معيط ليا الكونطابل كيقول لي خصنا نخلصوا هادي خصنا نخلصوا هادي و واخاش بان لي كندير انا هذاك ستاتيو اوتو انتربرونور ونهني راسي قلت له وي ما تيان سا سا ديسكوت et du coup voilà donc الواحد au fait ملي كيجي كيسحابرو واش quand on se lance dans une activité professionnelle واش هذيك لا كرياسيون ديال هذيك لا بواط au fait كاين لا كرياسيون ديال لا بواط elle a un coût فهمتي généralement هذاك le coût كيكون dans les 7000 8000 dirhams ça dépend après واش كدير داكشي راسك ولا كدوز auprès d'un cabinet spécialisé notamment un fiduciaire اللي غيدير لك justement les démarches administratives ولا كتقدر à tout moment دير داكشي راسك وتبقى غادي كتجارى مورا الوراقي وتجمع لي تروك اللي عندك et bien sûr la deuxième option ça coûte moins cher mais là encore on parle de frais administratifs pour créer l'entreprise. OK. La création d'entreprise est quelque chose de très coûteux, très coûteux. OK. Donc quand je dis très coûteux, c'est bien sûr quand on va choisir le statut le statut on va choisir maintenant la norme ou ce qu'on va créer par défaut. Dans le passé, c'était une SARL, donc une société anonyme à responsabilité limitée. Donc, après la SA, donc la société anonyme, la SNC, donc tout ce qui est personne physique. Et récemment, comme j'ai expliqué, le statut auto-entrepreneur qui a été lancé, a dit d'abord, je pense, 5 سنين à peu près. Et du coup, نرجعوا مثلا le statut SARL اللي كما قلت لك c'est ce qui est متداول به متداول ولا متداول ما عندي واخا كان عندنا عربيه شي شويه جوج عام ما جيت المغرب مي هاد le statut justement ديال ولا une SARL ولا SARL AU زعما associé unique mais c'est exactement la même chose, il n'y a rien qui change
entre les deux mis à part وحده كتلقى فيها justement un seul associé والأخرى كيكون فيها plusieurs associés. Donc هاد les SARL donc bien sûr la الحاجه الفكره الخايبه فالخايبه الايروني ماشي خايبه مي ايروني اللي شحال من واحد كيديرها في بالو اللي كيقول انا لو اس اي ال معفيه من الضريبه بوندون 5 شهور بوندون 5 سنين. ما عرفتش شكون هو هذا العالم هذا اللي خرج هذه الهضره هذه النهار الاول مي en gros quand tu es exonéré les 5 premières années, tu es exonéré de la patente, de la taxe professionnelle. هي اللي ما كتخلصش pendant 5 سنين. Et au bout de 5 سنين عاد كتبدا كتخلص هذيك لو سميتو. Et donc هذيك لا patente كتخلصها على لو لوكال فاش كتكون نتايا bien sûr parce qu'une société عندها تكون عندها لوكال وكيكون عندها ان لويي وهذاك لو généralement كي كتحسب je pense 2 mois ديال 2 mois de loyer au fait كتخلص مثلا 10000 درهم في الشهر ديال لو لويي دونك 10000 في عام هي 120000 درهم دونك كتخلص بحال قلتي شهرين هي كتجيك واحد 20000 درهم تقريبا ديال هذا سكي ريبريزونت واحد 20% اوسي 20% ديال لو لويي هذا انويل. Maintenant هذاك les 20% اللي كتخلصها على ان لوكال دونك اون فيت مثلا ناخذوا ليكزامبل ديال جينيوس عندنا لو سياج اللي مراكش ابري عندنا deux autres succursales وحده في كازا وحده في الرباط. Maintenant il faut savoir que au bout de 5 سنين chaque local عنده ان كونطرا دو باي ديالو عنده ان لويي ديالو وهذاك لا باتونت كتبدا تخلصها على كل بيرو. Donc chaque année كتوصلنا ce qu'on appelle donc la taxe professionnelle اللي خصها تخلص بداير تيان في هذا الشهر هذا جوان قبل من جوان خصك تكون خلصتيها الا ما خلصتيهاش كيبداو يتزادوك لي ce qu'on appelle les indemnités enfin les indemnités de retard وداك العجب كتزيد تغلى القضيه. OK donc mais à partir du premier mois راه خصك تخلص la TVA خصك تخلص تخلص l'IS bien sûr si tu fais un résultat غادي تخلص un certain nombre de choses. Enfin en gros la différence اللي كاينه بين une SARL justement قبل من 5 سنين et après 5 سنين donc moins de 5 ans كتولي كتخلص comme j'ai dit la patente et قبل من 5 سنين عندك au fait ماشي une exagération عندك une exonération ديال 100% ديال le chiffre d'affaires que vous réalisez à l'étranger. Donc ملي كتكون عندك une nouvelle structure donc 5 سنين الاولانيه كاع هذاك لو شيفر دافير اللي كدير على برا il est exonéré donc ما كتخلصش عليه الياس. اوكي au bout de 5 سنين هذاك لو شيفر دافير ديال l'étranger كيولي كتخلص عليه الياس 50% ديال داكشي اللي كتخلص عليه 50% النص ديال الضريبه اللي نورمالمون تخلصها على ان شيفر دافير لوكال. وهذا بيان سور هذا الحساب هذا ça change من une structure à une autre donc ça dépend كاينين دي مثلا des activités بحال les agences de voyage etc عندهم ils sont exonérés tout le temps même après 5 سنين tu vois بحال هذاك لو شيفر هذاك الفلوس اللي كيدخلوا هما ديال برا احسن من الفلوس اللي كندخلوا حنايا مي هذا سي ان اوت ديبا et donc du coup c'est même pas ça le sujet ديال aujourd'hui mais en tout cas quand on parle de ما كتخلصش الضريبه ما كتخلصش الضريبه في حاجه وحده هي la taxe professionnelle tout le reste là tu le payes depuis le premier jour. OK maintenant comme j'ai dit une SARL ça a des coûts فهمتي donc عندك un certain nombre de سميتو عندك déjà pour gérer une entreprise ça a un coût. Donc quand je dis ça a un coût donc خاصك une personne qui va s'occuper de toute la paie عندك une personne qui va s'occuper de la facturation عندك une personne qui va s'occuper du je sais pas du هذا donc غير هذا الشيء هذا خدمتي ولا ما خدمتيش فهمتي دونك بحال قلتي غير لو سوكل ديال اون اس اي غير ملي كتجي كتحطو على حقو طريقو با il est coûteux et ça coûte de l'argent فهمتي. Maintenant je dis pas que non راه سميتو le statut ديال اس اي غير راه c'est une mauvaise chose راه ما ديروش اس اي غير ديروا اس ا ولا شي تخربيق اخرى نو مي الواحد اللي غادي
d'ailleurs bien sûr une activité عارف بأن il a besoin de recruter du monde عارف بأن عنده un chiffre d'affaires important ولا غير خصو يدير عنده un chiffre d'affaires important donc ديك الساعه خصو هذاك ça vaut la peine هذاك l'investissement اللي كيدير justement parce que c'est un investissement donc tout ce qui est impôt tout ce qui est هذا c'est de l'argent اللي كيخلصها باش justement يقدر يدير هذيك l'activité. Et là, pour faire justement le lien entre les deux statuts, maintenant, غادي نرجع دابا le statut auto-entrepreneur. Le statut auto-entrepreneur, c'est un nouveau statut qui a été mis en place هادي دابا واحد 5 سنين ولا 6 سنين تقريبا. اللي دارتو الدولة en fait pour deux raisons. OK. De un, pour essayer de تحارب البلاك تحارب سميتو tout ce qui est داكشي اللي ما مقننش donc c'est une façon de faire et دارتو aussi باش هادوك لي زاكتيفيتي مثلا بحال جو سي با واحد سودور واحد نجار واحد هذا bon je parle de ces métiers là mais راه rien n'empêche واحد مثلا ben je prends le cas ديال خويا c'est un photographe professionnel ben il peut demander le statut auto-entrepreneur وعنده comme activité tout ce qui est photographie etc عنده un chiffre d'affaires voilà l'informel اسمح لي راه كاين واحد لو بتي ديكالاج entre ملي كنهضر داكشي اللي كتكتبوا مي ماشي مشكل دونك effectivement donc le black et l'informel bon je pense que c'est la même chose mais قلت لكم voilà donc مثلا quelqu'un qui عندكم en fait كاينين deux limitations donc soit vous êtes dans l'industrie et là donc كتصنعوا شي حاجه et donc du coup عندكم un chiffre d'affaires maximal annuel ديال 500,000 dirhams donc 50 مليون في العام donc 50 millions في العام اللي كتضرب الحساب راه صافي dans les 40,000 dirhams pratiquement في الشهر ce qui est très correct ou عندك la deuxième possibilité اللي هي si vous êtes dans du service donc notamment la photographie c'est du service le chiffre d'affaires maximal اللي تقدر déclarer فيها c'est 300,000 dirhams عندك 300,000 درهم في العام ديال لا ديكلاراسيون جوستومون اللي تقدر دير 300,000 dirhams في العام راه ça revient pratiquement à واحد 25,000 dirhams في الشهر 25,000 dirhams في الشهر je pense que c'est très correct pour quelqu'un اللي باغي يخدم وباغي يدير يفاكتوري دي سيرفيس 25,000 dirhams يقدر يعيش بها يقدر يدير بها اي حاجه. Maintenant, سميتو en termes d'impôt donc هما لو ستاتيو اوتو انتربرونور تيطلب منك حاجه وحده كيقول لك اسيدي حنايا غادي تخلص لينا 0.5% الا كنتي كدير 0.5% الا كنتي كتفاكتوري ان تروك اندستريال اوكي 0.5% ولا غادي تخلص 1% الا كنتي كتفاكتوري دو سيرفيس دونك 1% دونك شنو هي 1% دونك مثلا نقولوا وصلتي لا ليميت ديالك اللي هي 300,000 dirhams 300,000 dirhams كتخلص فيها 3,000 درهم ديال الضريبه فهمتي سكي غير زعما والو فهمتي. Maintenant هاد لو statut auto-entrepreneur aussi exonéré fait pendant les 5 premières années ديال l'activité ديالك exonéré de la taxe professionnelle donc la patente donc la patente ما كتخلصهاش pendant 5 سنين الاولى au bout de la 5e année كتبدا كتخلص la patente. Maintenant نكذب عليكم نقول لكم كيفاش كتكالكولا la patente ديال le statut auto-entrepreneur je ne sais pas donc il a s'il y a un spécialiste معنا في الناس اللي كيتصنتوا لينا الله يرحم لكم بها الوالدين جاوبوني على هذا السؤال. Donc du coup هادشي بالنسبه les impôts بالنسبه ce que vous payez. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que le statut auto-entrepreneur ما فيهش la TVA. OK donc شنو ما فيهش la TVA donc du coup داكشي اللي كتفاكتوري راه سي لو مونطون الوحيد اللي كيخلص الواحد دونك لو كليون ديالك لو كليون ديالك بيان سور كيخلصك فاكتوريتي ليه 10,000 درهم غيخلصك 10,000 درهم هو دو سون كوتي ما كينقصش دونك بيان سور هذيك 10,000 غادي تنقص ليه من لو ريزولتا ديالو دونك سي اون شارج اي بالنسبه لهذيك لا بيرسون اللي اون فاس نوتامون باردون 200,000 dirhams ولا 300,000 alors بالنسبه سميتو فوالا لا تي في ما كتخلصش اون غرو هذيك لا تي في ما محيدينا كاع كومبليتومون من لو ستاتيو اوتو انتربرونور اي سي طون ميو باسكو ميم
des fois تلقى même avec la société justement ملي كتصيفط لها une facture كتبان لها هذيك 20% ديال لا TVA كي شحال وشحال فهمتي donc c'est un peu limité. Euh, alors je pense que alors attendez, moi j'ai une petite question هنايا قال لك merci de clarifier la différence entre SARL, SARL AE et auto-entrepreneur. Tac, gestion, avantages, inconvénients. Bah écoutez, alors j'ai déjà dit la différence entre SARL et SARL AE. Donc là, c'est juste une appellation. Donc, une SARL AE, on sait que derrière, là, c'est un seul associé. Donc, AE, c'est associé unique. Mais sinon, pour tout le reste, là, c'est exactement la même chose. بالنسبة les avantages fiscaux راهما هادو اللي قلت لكم دونك عندك les seuls impôts en gros les qui sont relatifs l'auto-entrepreneur راه باينين et vraiment ساهلين دونك داكشي مبين. Maintenant قال سي امين قال لكم كوا راه سي 200,000 درهم. Là, 200,000 dirhams, ça veut dire que peut-être que c'est 200,000 dirhams. Là, pour moi, c'est 300,000, mais 200,000 dirhams, voilà, là, ça fait un peu moins que ce que j'ai dit, mon 30% de moins. Mais ça reste relativement correct. Maintenant, si Reda il a posé une très bonne question, et si on dépasse le chiffre d'affaires, si vous dépassez avec le chiffre d'affaires, c'est tout simple. Donc, le doula d'Artad pour démarrer ce métaux, aider les gens à mes proches justement l'aspect d'une entreprise, les limitations d'Yelha, le machakil d'Yelha, d'Ariba d'Yelha, etc. Mais quand on commence à grandir, et du coup, pour eux, rbah عند doula aujourd'hui, avec le statut auto-entrepreneur, 12 statut auto-entrepreneur, le statut SARL. Tu crées une société où tu vas commencer à payer de l'impôt بحالك بحال عباد الله. Donc هذا هو الفيلم derrière. Donc هما ils essaient بحال قلتي de faciliter la chose النهار الاول، mais en même temps بحال قلتي كيقادوا لك الطريق. Donc بلاص من تبدا من النهار الاول من الزيرو تبدا تخلص الضريبه باقي انت ما عندك لا كليان لا جوج لا والو، تبدا dans un premier temps l'activité خدامه et le jour où tu vas basculer justement vers la nouvelle forme juridique راه déjà ولات عندك une idée على comment ça fonctionne، عندك déjà des clients اللي كتدخل من عندهم de l'argent, etc. Et bien sûr une fois tu commences à dépasser du 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, bah écoutez, pour une petite structure qui démarre voilà هذاك هو الحساب ديالها. انا باقي عاقل النهار الاول في جينيوس on avait démarré avec un chiffre d'affaires ديال العام الاول c'était un peu moins de شي 900,000 dirhams, même pas 1 million de dirhams، ومن تماك غاديين وكنزيدوا et voilà. donc هادي بحال قلتي فيها une sorte de tremplin باش un truc باش كيقادوا لك الطريق. اوكي هذا mis à part c'est ça le moment ouais, écoutez, donc maintenant avec le statut auto-entrepreneur fait des limitations. Ok, donc des limitations par rapport déjà tout ce qui est déclaration au niveau de la CNSS, avec plein de ils sont en train de mettre en place des trucs qui facilitent le khadjani. Moi je sais aussi que maintenant le statut avec le crédit de l'intelaq, donc aujourd'hui il est aussi possible pour les entreprises, les auto-entrepreneurs, donc mais ils sont pas exclus. Donc ouais, un statut auto-entrepreneur, il peut demander justement le crédit le crédit de Sidna, comme j'aime bien l'appeler. D'abord par rapport à la question à partir de quel moment le statut auto-entrepreneur n'est plus privilégié, à part le chiffre d'affaires bien entendu, ça dépend en fait. عندك بزاف كما قلت لك ديال les trucs مثلا بنكه غتمشي عندها mis à part encore من هاد l'histoire غادي ديال انطلاق بنكه غادي تشوف auto entrepreneur ils sont quelque part réticents. OK, ils ne devraient pas l'être بيني وبينكم parce que je pense le risque les radios تاخد une banque avec une société, c'est le même risque qu'elle va prendre demain ou après-demain avec un statut d'entrepreneur. Au moins il sait qu'il a affaire à une personne, mais il est en train de gérer avec toute une entreprise. عندك toute la partie ouais
pourquoi les banques sont réticents. C'est une histoire de garantie, vous savez. Quand je dis une histoire de garantie, ça ne veut pas dire que la banque, demain ou après-demain, quand vous avez une société, donc une SARL, avec un crédit, dit que ça. Non, loin de là. C'est encore plus compliqué. فهمتي. Mais ça, c'est le système bancaire marocain qui est comme ça. Maintenant, غادي تمشي نتايا انا نعطيك un exemple. هادي زعما en connaissance de cause. غتمشي عند البنكه غادي تاخذ autant que société تقول لهم عطيوني ان كريدي ديال 100 000 درهم غايقول لك سير تلعب. غتمشي عندهم غادي تقول لهم عطيوني ان كريدي ديال 1 مليون دو درهم بغيت ناخذو انايا غايقول لك اجي مرحبا. اوكي. C'est 10 fois moins, mais on va plus faire confiance نتايا parce que tu es une personne physique qui يهضر معاك نتايا autant que بنادم واحد ماشي بحال une entreprise باش تجي تريكوبيري فلوسها تكون فيلم واحد اخر فهمتي. et là peut-être c'est à cause du parce que نقول لكم après moi دويو عليا وجيو عليا tu sais à chaque fois moi j'ai l'occasion de clasher, de matraquer les banques, je n'hésite pas à le faire et je le fais vraiment avec grand plaisir mais en même temps en connaissance de cause parce que dès que je suis dozo عليا راه ربي اللي عن به mais en même temps كما قلت لك جو عليا ودويو عليا donc ce qu'il faut savoir dans le statut SARL, justement une société anonyme à responsabilité limitée, c'est-à-dire que demain ou après-demain, effectivement, si tu fais les crédits, tu déclares faillite, tu déclares faillite. سالات الهضره غادي تشد البنكه شنو غادي تجي تشوف غادي تجي تشوف تلقى هذيك لونتربريز داكشي اللي بقى فيها جينيرالمون كون اون انتربريز اللي في فايت ما كيلقاو ما يجمعوا فيها لو فورنيسور هو لو فورنيسور اي لا بانك سي لي تو ديرني ا ايت بيي الاولاني اللي كتخلصوا سي لي سالاريي سي شحال من حاجه فهمتي. اي دونك دوكو هذاك ما عندهم فين يشدوا دونك هذيك لا غارونتي اللي كاينه سي بور سا كو كتجي كتمشي مثلا اوتون كو سوسيتي كتبغي تاخذ ان كريدي كيقول لك حنايا اون ا بوزوان مثلا دون كوسيون بيرسونيل غادي تجي تعطينا اون بلوس دو تا غارونتي نتايا اوتون كو بيرسون باش كوم سا يدوزوا لك اون فوا كدير هذيك لا كوسيون بيرسونيل دونك سا دير كو سا بايباس le statut ديال سميتو la forme juridique ديال SARL et les protections justement qu'elle offre pour s'attaquer à toi personnellement. Donc انايا كنجي كنعطي une caution personnelle, donc ça veut dire que Hamza Aboul Fath il donne une caution personnelle à la banque, c'est-à-dire que la banque il بغات غدا فلوسها ما عطاتهاش لها لا بانك ما تعطاتهاش لها لا سوسيتي غتجي عندي انايا وغادي elle va m'attaquer personnellement et ديك الساعه عندها كاع لي زوتي نيسيسير باش تاخذ فلوسها فهمتي. ديك الساعه غادي تقدر دير لك جي با ان بلوكاج على الكونت بانكير ديالك عطا الله ما سميتو. دونك هما كيطلبوا هاد ليستوار هادي ديال لا كوسيون بيرسونيل مي il demande aussi alors attendez نتي قد جات سخنات نسيت شويه في لاكريم. دونك il demande aussi il demande aussi le هذا il demande aussi ce qu'on appelle des bon, nantissement sur fonds de commerce, ça a dit, mais encore une fois, une société d'être faillite, voilà, mais il demande aussi une hypothèque. Une hypothèque, elle a un bien personnel. Donc, maintenant, عندك دار, عندك appartement, عندك أرض, عندك أي حاجة, تقدر تديرها, tu la donnes comme garantie de la banque, باش la banque, elle peut t'octroyer avec le crédit. Et tu leur dis encore une fois qui connaît une hypothèque justement pour dire comme quoi la banque a un montant de 1 million de dirhams et demain ou après-demain بغات هذوك 1 million de dirhams ما خلصتيهاش راه غيقدروا يديروا لك الحجز على هذاك لو بيان باش ياخذوا فلوسهم. دونك هذا هو اللي كاين اي شوز كو نورمالمون اوتون كو انتربرونور ما كيدخلوش مع كاع في هاد دي كونسيديراسيون. Alors quelle forme juridique choisir pour une dark kitchen? Écoutez, une dark kitchen, derrière, là, c'est un restaurant, c'est une cuisine. C'est pour moi le statut naturel qu'il faudrait choisir, c'est une SARL. Parce que عندك une dark kitchen, donc au minimum عندك واحد 4-5 ديال الناس في سميتو في الكوزينه 4-5 ديال الناس
Le statut auto-entrepreneur, là, tu ne recrutes personne. Tu es l'entreprise. Tu factures autant que la personne. Bon, j'espère avoir répondu à votre question. Et quelles sont les garanties pour une ligne de caution destinée au marché? Alors, il y a une ligne de caution destinée. Alors, la garantie pour une ligne de caution pour tout ce qui est marché. Je peux vous dire que le banque ma كتعرفش هذيك الهضره. Quand je te dis le banque ma كتعرفش هذيك الهضره, quand il y a une banque ou là un fournisseur qui va te dire que tiens là, on exige une caution de 100 000 dirhams, c'est 100 000 dirhams qu'il faut bloquer. La banque راه ما كتجيش وكتعطيك هذاك سميتو لا بغات تعطيك هذاك لو دوكيومون بان هذا parce que elle s'engage à payer هذاك le montant. Donc généralement هذاك le montant كله كيتبلوكا. حنا on a déjà fait ça dans le passé. Maintenant كيطلب منك 50 000 dirhams ديال la garantie. Donc déjà كتخلص على هذاك le montant, et en plus de ça la banque elle ne fait que te bloquer هذاك le montant parce qu'il débite عليك يحيدوا لك من الكونط. Donc بحال خلصتيه وكتمشي tu soumissionnes به le marché اللي بغيتي. Donc voilà. Maintenant هضرنا bien sûr على le statut auto-entrepreneur, هضرنا على la SARL. On n'a pas parlé de SA parce que الناس اللي كاسين كيتصنتوا لينا والناس qui ont les moyens de passer en SA, ils ont pas besoin d'un conseiller fiscal ou la juridique سميتو حمزة أو الفاتح. Généralement كتلقاهم c'est des boîtes qui sont assez grandes, bien structurées, pour justement se payer les services d'un professionnel et réatéom justement les pour et les contre ديال هذاك le statut. Mais la différence, enfin fiscalement, quand vous passez à une SA, généralement quand vous faites une ouverture de capital, en SA, parce que derrière il y a un commissaire aux comptes qui va certifier les comptes, donc à tous les au fait que c'est vraiment ما فيش التخلويط. Donc تكون vraiment bien structuré, et donc comme قلنا encore une fois, généralement c'est quand on veut ouvrir notre capital, هذوك الناس justement qui vont investir, la première chose qu'ils disent qu'on passe en SA parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se protéger aussi. Donc فوالا جو بونس والله الا شي اللي جلست معكم نزاع. كنت غادي نمشي نطلع نخدم, قلت ما كاين لا خدمه لا والو, نجي نجلس نعصر مع صحابنا في لينكد ان. Après bon, l'idée c'est de mettre en place aussi les podcasts en ligne pour que les gens puissent les suivre, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur les plateformes de podcasting. Alors, procédure de création d'entreprise au Maroc. Au tout début, là, j'ai dit comment on fait. Donc, généralement, Brigitte بدا كاع من الاول غادي تمشي لواحد اللعيبه سميتها le CRI, le centre régional d'investissement, et chaque région عندها le CRI ديالها. OK, donc Marrakech عندها le CRI ديال Marrakech Safi, et le CRI, عندهم des gens qui vont pouvoir vous conseiller justement sur justement le meilleur statut à choisir, la procédure, etc. كيما تقدر اي لحظه تمشي كما قلت لكم عند ان كونطابل, عند ان فيدوسيير اللي غادي تشوف معكم justement كاع هاد لي فورماليتي اللي كيتداروا, فهمتي. دابا aujourd'hui je pense en 2 semaines 3 semaines maximum راه l'entreprise كتكون واجده مقاده et tout est bon. Alors, à votre avis, quelles sont les niches les plus rentables en 2021 pour investir et développer une entreprise après le Covid? عرفتي هذاك المثل اللي كيقول لك شكون كان الخوخ يداوي شكون داوى راسو؟ هي هاد اللعيبه اللي قلتي لي. Donc du coup je suis incapable de هاد l'histoire, هاد la question, هاد الواحد ديما كيجي on me pose toujours la question, تقول لي اش ندير.
راه سي با انا اللي غنقول لك شنو غادي دير، انت اللي غادي تقول لي شنو غادي دير. راه كل واحد عارف راسو شنو كيعرف، عارف راسو شنو ما كيعرفش، عارف راسو او يلي بون او يلي تري بون او يل بو اكسيلي. ومن هادوك لي زانفورماسيون اللي غادي يجي راه كدير اون سوسيتي ما تجيبهاش ليا انايا ولا تعطيني انا تخلصني عليها، فهمتي؟ دونك دوكو خاص الواحد يكون منو راسو يعرف فريمون شنو هو لي كرينو اللي بغا انفستيسي فيهم. وهذا سي ابراهيم بلغيتي، سي ابراهيم بلغيتي كو دير. ما عرفتش واش كتعرفوا هذا السيد هذا، مي اش غنقول لكم، سي غنكون عزيز عليا شي 5 ولا 6 الناس في هذا العالم كله. اي هذاك السيد من هذوك ال5 ولا 6 الناس. اي دونك دوكو سي ابراهيم بلغيتي هو مول بيكالتي. عرفتي بيكالتي؟ انا بغيت بيكالتي وراه هذاك هو مول بيكالتي. وقلت ليه يقاد ليا شي بيكاله ديالي يكون مقادها بسميتو يكون مقادها تكون الكتريك وداك العجب كله. وقلت ليه راه ندير لك الدعايه في فيسبوك ولينكد ان، ولكن راه باقي كنتسنى البيكاله من عنده. الوغ سي الحسن سلامات، نهار كبير هذا. قال لك اجي بوركوا با كريي ان شين بارطاجي سي فيديو. اخويا لا شين كاينه ديجا وفيها ديجا هاد لي فيديو، بون بيتيت با توت مي جيساي دو بارطاجي كوم جو بو. الوغ سميتو شنو كيقول سي سفيان؟ ان بروشان بودكاست على démocratie concurrentielle dans les appels d'offres et demandes de devis. انت باغي تصيفني للحبس؟ لا اخويا، خليني انا من لا ديموكراسي ومن داكشي. انا درويش كنهضر على لي تروك اللي ما يصيفطونيش للحبس. اي اونكور جو بيز ميمو. سي ابراهيم الله الا تاعنا راه فهمتي القلب الكبير وكان. المهم راه تصيفط لي بيكالتي اخويا وهادشي اللي كاين. دونك je pense que j'ai fait un peu le tour على هاد le sujet parce que واخا هكا كنبداو نديفيو منه هكا وهكا. Mais je suis intéressé pour savoir si vous avez bien sûr bon là je continue toujours à recevoir des questions, mais là plus je reçois des questions plus le live كيبقى. donc بغيتوني نبقى معاكم ادخلوا عندي ما كلشي سكوت راه نمشي بحالي راه وليداتي كيتسناو فيا. Alors, quelles sont les grandes difficultés dans le domaine de la restauration? Écoutez, تنشي مرة ونديرو شي open mic ودونك دوكو نبداو هكا نتستوناو هذا فهمتي. باسكو quand je pose est-ce que vous avez des questions, c'est vraiment dans le thème d'aujourd'hui pour rester, parce que كاينين des gens اللي جالسين جاي كيتسنط لي فيا من قبيله par rapport à un sujet précis. وكنجي كنسول وكنهضر على شي حاجه اللي بعيده عليه. mais je vais quand même répondre la plus grande difficulté في le domaine de la restauration هي بنادم اصله فريطه. je sais pas واش vous avez fait un peu le lien, mais la restauration c'est un métier qui dépend essentiellement ديال هذوك الناس اللي خدامين فيه. bon تقول لي بحال كاع لي تروك، مي لي زوتر تروك بحال قلتي فيهم ان سيغتان نومبر دو ميكانيزم دو كونترول اللي كيخليو الكعيه ما تكونش ديما فهمتي. مي دون لا ريستوراسيون عندك او فات سورتو مثلا حنايا او نيفو ديال فود عندنا on intervient vraiment sur plusieurs choses. On intervient la cuisine, donc la préparation de la commande. On intervient le côté technologique, la solution et tout ce qui va avec, et le côté logistique, donc toute la partie livraison. Maintenant, il faut savoir que la restauration, elle a درتي كعيه وحده راه toute l'expérience elle est faussée. دونك مثلا وصلتي قاديتي لا كوموند مزيان ولا كوموند دازت مزيان وعطيتيها الليفرور مشى الليفرور عند هذيك لا بيرسون وما تفاهمش معاها قلل عليها الاحترام دارت شي حاجه كاين سي دي شوز كي ياريف كاع l'expérience مشات et donc du coup tu perds un client. Donc en gros la restauration c'est le métier où tu n'as pas le droit à l'erreur. علاش؟ باسكو راك ما كتبيعش النفس، كتبيع الماكله، والماكله كاين شي 770 الف واحد بحال كيبيع حتى هو الماكله فهمتي. دونك لو فات دو ريكروتي ان كليون
راه ما كتشد هذاك لو كليون حتى كتشيب et le fait de perdre un client tu peux le perdre un claquement de doigts donc فهمتي c'est très 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 compliqué et tu dépends des gens tu dépends de هذوك الناس اللي خدام بغا شي واحد يخرج عليك راه غيقدر يخرج عليك بغا شي واحد يهزك يطلعك الفوق راه يقدر يطلعك الفوق دونك هادشي اللي كاين شوفوا الأستاذة مريم اش قالت quels sont les points de vigilance qu'il doit maîtriser un autre entrepreneur quand il se lance vous savez quand on parle de هاد la question انا ما غادي نسولكش انا بحال هاد السؤال انا السؤال اللي بغيت j'aurais aimé lire c'est quels sont les points de vigilance que doit maîtriser un entrepreneur quand il se lance parce que encore une fois quand vous dites un auto-entrepreneur c'est une forme juridique mais derrière là c'est un entrepreneur كان finalement خدام بهذاك le statut là راه كيبقى un entrepreneur OK et donc du coup pour répondre à la question ديال الأستاذة les points de vigilance ما كاينين بزاف ouais écoutez اش غنقول لك الواحد il doit s'il commence avec un seul point important اللي هو il est là فهمتي il est en train de faire du business ou là il est en train de répondre à la problématique de la personne. Donc, il lui renseigne quand on dit un prestataire de service, c'est il rend service. Et donc, du coup, c'est le sérieux et le sérieux في الخدمة. Le truc qui marche le plus au Maroc, c'est le bouche à oreille. Quand on dit le bouche à oreille, c'est que le واحد quand il est satisfait d'une expérience, il parle positivement de هذيك الحاجة. OK. وحنا المغاربة عزيز علينا نهضروا بزاف et كنبداو نهضروا في كل شيء و n'importe quoi. Maintenant même l'expérience négative راه الواحد bien sûr كيهضر عليها وكيهضر عليها بالخايب وبالعكس ديما كتبقى عنده هذيك الحرقه ديال هذيك لا ديسيبسيون كي ا qui l'a vécu ou du coup كيزيد يغرق لهذاك le client le prestataire le fournisseur عطا الله les trucs et donc du coup الواحد الله يخليكم quand il veut faire de l'entrepreneuriat quand il veut entreprendre quand il veut كيدير اي حاجه يديرها avec beaucoup de sérieux. Et le sérieux, c'est ce qui paye le plus. Voilà. Alors, tabarakallah, تجمعوا les questions. Alors, est-ce possible d'ouvrir une entreprise dans les zones franches? Si oui, quel avantage? Écoutez, je pense que les zones franches aujourd'hui, elles sont réservées justement les investisseurs étrangers, principalement. Mais si je alors j'essaie de partager selon mon savoir et mon expérience et mon savoir et mon expérience est plus ou moins limité comme vous pouvez le constater et donc du coup je pourrais pas répondre par certitude en certitude à la question. Maintenant, il y a encore une fois un professionnel qui peut répondre en détail. Je pourrais vous lire et vous dicter la réponse. Mais à mon avis, les zones franches, c'est vraiment destiné pour les entreprises étrangères dans leur domaine, parce que chaque zone franche est spécialisée. Alors, le e-commerce au Maroc passe par CMI. Votre avis, s'il vous plaît. Écoutez, aujourd'hui, ما بقاش غير le CMI. باش نفسر لكم rapidement et هذا brièvement à l'histoire ديال le paiement. Donc aujourd'hui, le CMI, c'est le centre monétique interbancaire, OK? اللي كان dans le passé كيتكلف bien sûr tout ce qui est TPE, etc. فهمتي؟ Et depuis كانت واحد l'entreprise سميتها Maroc Télécommerce. OK. Maroc Télécommerce, c'était la première entreprise marocaine qui a justement le paiement par carte. Justement, les actionnaires c'était des banques principalement. Et à terme et avec le temps, le CMI ou Maroc Télécommerce, ils ont quelque part fusionné. Et donc, du coup, tout le pôle paiement en ligne, il passe désormais et par défaut par le CMI.
Maintenant, il y a d'autres prestataires et je note FPay, سميتو هادو الآخرين Payzone, كاين un troisième تاع هو مش هادي سميتو مي كاين واحد دو ولا تخوا autres prestataires اللي à ce jour باقيين كيدوزو على le CMI justement pour l'activité de switching. Maintenant, l'activité de switching تحلات, je sais que c'est imminent, je sais que c'est en train de se faire actuellement et là du coup à terme les gens ils vont pouvoir choisir avec qui ils veulent travailler. Donc quand je dis les gens, c'est les prestataires de paiement, notamment FPay, etc. Et donc du coup, un des autres prestataires de switching Zado, c'est HPS. Donc HPS a tous les donc soit le CMI, le réseau de CMI, soit HPS. Ou HPS et le CMI, ils auront ils auront le même pied d'égalité quelque part, technologiquement parlant, et d'un point de vue aussi législatif. Et donc, non, donc aujourd'hui, non, mais il n'y a pas que le CMI. Donc, par exemple, avec CMI ou avec FPay. Et on a les deux. Hein, si vous rentrez là tout de suite, vous pouvez payer avec les deux. Et c'est le client qui choisit. CMI qui doit CMI, FPay qui doit FPay. L'avantage de l'Al-Qadia, c'est que demain, il y a une indisponibilité de service. Donc là, moi, je vais 50% ou 100%. Donc, c'est ça que tu peux basculer le flux de compte. Qu'est-ce que la domiciliation d'entreprise au Maroc d'un local fixe, contrat de bail, est un facteur freinant les activités de l'entreprise? Domiciliation de l'entreprise. Je sais que d'abord, ça dit tout ce qui est domiciliation de l'entreprise. كانوا avant des locaux كتمشي كتكري une société وهما كيديروا لك بحال قلتي justement la domiciliation mais d'abord ولا فهمتي c'est de plus en plus compliqué et du coup le plus simple c'est un contrat de bail justement qui vous permet d'avoir justement une adresse اللي هذيك l'entreprise ديالك. Alors c'est Hakim, je viens de rejoindre votre live, merci pour le partage. Pouvez-vous en quelques mots désigner la forme juridique la plus avantageuse pour un jeune entrepreneur? Ouais, c'est Hakim. Pour répondre à cette question. Écoutez, une fois le live, il sera accessible même sur LinkedIn. Vous pouvez revoir le live et vous aurez une réponse. Enfin, vous aurez tous les éléments. Ou c'est à vous de choisir justement, c'est à vous de répondre à cette question après, parce que كل واحد justement le stone ديالو. Alors, c'est Mohamed Yassine. Alors, toujours au top, vous pouvez nous parler un peu plus sur les moments d'échec que vous avez vécu durant le lancement de vos projets. On va voir le film plus tard. Forme de financement que vous conseillez. Est-ce que c'est possible d'être fonctionnaire et entrepreneur en même temps? Je sais que l'histoire a dit est-ce que je peux être haka ou haka? Il y a des limitations. Maintenant, surtout là, bon, fonctionnaire, c'est le public. Normalement, non. Vous n'avez pas le droit de hada. Mais ce que vous pouvez faire, c'est surtout le fait d'être fonctionnaire et entrepreneur. Quand je dis c'est un truc pour démarrer dans un premier temps. Et bien sûr, une fois que l'activité d'entrepreneuriat est les plus avantageuse pour vous, c'est offert que c'est chez Twitch. Alors, donc, si vous voyez que justement le fait de faire ça et c'est plus avantageux pour vous, à ce moment-là, vous serez amené à choisir. Bien sûr, si le fait d'entreprendre d'être un fonctionnaire, vous allez pouvoir démissionner. Le domaine est-il important au Maroc? Est-ce possible d'ouvrir une entreprise en France? Comme vous pouvez voir, j'ai déjà répondu à cette question. L'objet du live, voilà l'objet du live, le truc. Alors, voilà, donc attendez,
Alors, voilà. Donc, رجع rapidement لهذوك les questions اللي شفت قبيلة وما جاوبتش عليهم. Euh, alors, les échecs. Ouais, t'Allah, les échecs. Les échecs, en fait, chaque jour, c'est un échec, mais chaque jour, c'est une réussite aussi. Parce que donc, les échecs, moi, je le dis et je le redis, l'échec, autant que échec, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais كدير شي لعيبه وكدير شي حاجه ما خداماش وما خدماتش خصك تفهم علاش ما خدماتش سي امبورطون باسكو سي tu échoues وما عارفش علاش tu as échoué donc ça veut dire que tu n'as retenu aucune leçon et غادي تبقى ديما هذا donc au fait quand on échoue il faut prendre le temps nécessaire pour comprendre la raison de l'échec. علاش on a échoué et pourquoi on a échoué et comment on fait pour ne pas échouer, comment on fait pour ne pas tomber dans le même cas de figure المرة الجاية وتاني تقول فهمتي راه يمكن هو اللي كيبقى يتقول بنفس الحاجة فهمتي قال له شنو هي هذيك fool me once call me crazy fool me twice call me stupid ولا شي لعبة بحال هكا forme de financement au Maroc. Alors, واش نقول لك الفينانسمون راه ما كاين فينانسمون في هذه البلاد من غير الكريدي ديال سيدنا والكريدي ديال سيدنا ce que j'ai appris c'est que le crédit ديال انطلاق c'est un crédit اللي الواحد كيطلب pour une activité qui démarre. Donc quand je dis une activité qui démarre, une activité يلاه النهار الاول غادي تجي غادي تبداها vous avez 1000 fois plus de chances d'avoir هذاك le financement. علاش parce que هذيك la banque qui est en face راه ما عندها باش هذا ما عندها il n'a aucun moyen de contrôler ce que vous êtes en train de dire. OK, quand vous êtes en mode هذا اش كنت كنهضر voilà quand vous avez déjà واحد 2 ans ولا 3 ans d'activité عندهم des bilans وهذوك les bilans غادي يجي يشوف بهم l'historique ديال هذيك l'entreprise ديالك et donc du coup غيبدا يحاسبك على هذاك الشيء القديم وماشي على هذاك الشيء الجديد فهمتي et donc du coup comme ça tu peux passer à côté de la plaque. Donc pour ceux qui veulent demander le crédit ديال انطلاق ils le font avec une nouvelle entité, un nouveau business plan, un nouveau truc vraiment من جديد هما بغاو اللي غير يحلم عليهم يقولوا راه كلشي tout va bien et du coup ديروا لهم comme quoi tout va bien. Alors je pense à ça. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ou pas? Alors à votre avis, à partir de quelle durée d'entreprise l'école deviendra rentable et générer un cash flow? سي بعد راه واخا نكون انايا هو هذاك ميغلان لونشونتور راه ما نقدرش نجاوب لك على هذا السؤال هذا واش انا عارف انايا باش سميتو جو انا غير باش نفسر لهاد الناس هادو كلهم اللي كيتصنتوا باسكو سي امبورطون. الله يرحم لكم بالوالدين ردوا البال واللي هضرتوا معاه قول لهم راه واحد السيد سميتو حمزه ابو الفتح اش كيقول اشنا هو لو اي كوميرس aujourd'hui. C'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, je le dis et je le redis et je pèse mes mots et حاسبوني عليها ولا الناس اللي كيقدروا يحاسبوا عباد الله الاخرين على هاد اللعيبه هادي يحاسبوني عليها. Le e-commerce aujourd'hui est à l'image du commerce au Maroc. OK. Quand je dis c'est à l'image du commerce au Maroc, ça veut dire que le e-commerce c'est du commerce à la base وزدنا فيها واحد OK, mais derrière c'est du commerce فهمتي. le commerce في المغرب بغيتي تعرف شنو هو لو نيفو ديال لو كوميرس في المغرب سير دخل شوف شنو هو البي بي المغرب. لو بي بي المغرب غيعطيك الخبار على لو كوميرس في المغرب كله. حنا كتقولوا هذا لو تروك فهمتي كون جو دي لو بي بي راه داخل فيه العجب كله. OK, quand on parle du e-commerce donc كنهضروا على هذاك شويه ديال لو بي بي اللي عندنا جوستومون في هاد البلاد هذا كله غادي نزيدوا عليه هذاك لو فاكتور اي و اون فوا كتزيد عليه لو فاكتور اي صافي ما بقى والو فهمتي. لا بون نوفيل كاينه اون موفيز نوفيل اي اون بون نوفيل. لا بون نوفيل الاولى اللي هي le e-commerce, je le dis et je le redis, à ce jour,
le e-commerce au Maroc est un marché vierge. Vierge. عشان هي vierge باقي ما فيه حتى شي حاجة. Il y a tout à faire. عشان هي tout à faire باقي كاين الغرق الحوايج اللي الواحد يبغي يديرهم يقدر يديرهم في المغرب. هذه هي لا بون نوفيل. لا موفيز نوفيل صراحة il y a pas de mauvaise nouvelle. أنا pour moi أنا كنشوف أنا si j'ai autant que justement entrepreneur autant que mindset ديال quelqu'un qui entreprend راه ما كنقول لكمش راه ما كيشوفش le mauvais côté de la chose, mais du moment que le bon côté est quelque chose de très positif, علاش غنبقى نحمق راسي انايا في des futilités اللي ما غير ils vont me retarder ولا غيخليوني ما نزعمش وما ما نتيسرش على الله, فهمتي. Donc du coup si je vais comparer j'aime pas le faire mais je vais comparer le Maghreb encore une fois, j'ai déjà fait de la comparaison, je vais encore faire de la comparaison le e-commerce au Maghreb par rapport au e-commerce français. OK, le e-commerce alors France encore c'est pas je le dis مزيان سمعوني مزيان, le e-commerce français, c'est pas un exemple parfait. Quand je dis c'est pas un exemple parfait, c'est un exemple d'un pays voisin quelque part, les smitos. Et donc du coup, ملي كتلقى مثلا فرنسا le nombre de sites e-commerce français, c'est des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de sites e-commerce اللي كاينين. كتلقى مثلا chaque secteur d'activité ou chaque produit ou chaque business كتلقى فيه énormément de concurrence. حنا كتلقى واحد ما كاينش, فهمتي. دونك انايا du moment que باقي à ce jour كنجي كنقلب مثلا على اي حاجه كنقدر نلقاها في ان بيزنس اوفلاين ونقلب عليها اونلاين وما نلقاهاش, دونك ça veut dire que c'est une opportunité. اوكي, انا المدام جالسه كتقاد ان تروك هاد الايامات هادي ومشيت معها تشري الجليج ومشيت للجليج ومشيت بوندون ساعتين تلماكانه وانا كندور في واحد المغازان كيبيع الجليج. شعلات فيا العافيه, مرضت. باغ كونطخ جوغي ايمي نلقى ان سيت اللي كتدخل كيبان لك لو كارلاج, التصويره ديالو, الثمن ديالو, لي ميزور ديالو, لي ديمونسيون ديالو, كتجي وكتهدا ولا تيكستور ديال كل حاجه افيك سميتو. اي جو سوي بيرسوادي que هذاك لو سيت من نهار غادي تلونسا il va répondre à une problématique اللي كاينه اللي شحال من واحد بحالي كيبغي يدخل, il va déjà mettre beaucoup moins de temps avec deux clics avec un petit filtre يقدر يعرف الحاجه اللي مسلكه ليه هذا, يعرف لا ديسپونيبيليتي, يعرف plein de trucs, فهمتي. حنايا لا خصك تمشي سور بلاص وتبدا تضيع الوقت. راه سي سا لا بوتي جوستومون ديال هذا لو اي كوميرس, tu réponds à une problématique بنادم جالس في دارو. مثلا كتجي كتشوف مثلا الماكله مثلا لا فوتيك وهاد تو سكي كوموند اون لين اون ليفريزون, سي كيلكو شوز كي مارش. علاش؟ باسكو لو بوزوان اي لا, خلاص راه الواحد كيبغي ياكل كيبغي هذا, اي خلاص سا فاسيليت لا شوز. علاش؟ باسكو سي بوكو ميو دو فوار سميتو تشوف ان منيو اون لين, كتعرف لي زارتيكل اللي كاينين اللي ما كاينينش, لو بري تصويره لي زانغريديون ايتترا. الا جيتي تعيط في التليفون ولا ميم مشيتي سور بلاص تو نا با هاد لي زانفورماسيون كلهم. دونك الواحد chaque année quand le jour où le e-commerce il va se développer au Maroc, c'est qu'aujourd'hui كاع les activités اي واحد اللي كيبيع شي حاجه, اي واحد عنده شي اكتيفيتي, اوكي, اي واحد عنده شي اكتيفيتي يجلس ليها الارض ياك وتكون عنده une vitrine en ligne, يكون عنده la possibilité justement de vendre sur internet. Ah là là, وسيدنا je pense que ça fait واحد une petite heure ou que le live هذا خدام. Comme j'ai dit encore une fois, والله إلا جلسنا معكم نزاهة. Ceci dit, je pense avoir fait le tour. راه le live دابا راه بدلو فيه واحد التويشة, donc راه si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à les poser même après que le live soit fini. راه j'aurai la possibilité bien sûr de répondre à ces questions. Alors, peu de Marocains entrepreneurs sont prêts à mettre un budget digital marketing. Le budget marketing, et je pense que ça sera le mot de la fin. Le budget marketing, ok, et tout ce qui est publicité en général, et pour un site e-commerce, بحال ما كتكون عندك طونوبيل
اوكي عندك طوموبيل وما كديرش ليها لو كاربورون. انا هذاك لا بوبليسيتي اون لين لو بودجي ماركتينغ ولا لو بودجي ديجيتال ماركتينغ راه هو ليسونس. عندك طوموبيله ما درتيش ليها ليسونس ما تقدرش تزيد. كاين اون سول بوسيبيليتي باش هذيك الطوموبيله تزيد بلا ايسونس، هي تطلع في شي عقبه الفوق وتطلق فران مان وتبقى غادي بوان مور وجالس كتدور الكيدون. راه ملي كتكون راك عارف البوان مور المشكله ديالو، راه كتكون غادي بلا فيتيس، غير غادي دايك غير لا فيتيس ديال ديال العقبه، ما عرفتش كتسمى هذيك ماشي لينيرسي الاخرى، نيت شويه بشويه ديال لينيرسي. المهم دونك فهمتوني وفهمتكم. اي دونك دوكو الواحد كي نا با ان بودجي اون لين ا ديبونسي بلا ما يتلاح في لو سيت انترنت، سا سيغ غايا يتكرفس على راسو. غيحل ان سيت بحال مشيتي دخلتي في واحد باسكو ان سيت انترنت، بحال مشيتي حليتي شي ماغازا تحت الارض ما يسيق لك حد خبار، ولا داخل شي زنيقه مخبي على كليان، فهمتي. اي دونك دوكو مي كون تو في هذيك لا بوستور ديالو كتقول علاش ما كيجيش عندك الناس، سي نورمال وانت مخشي تحت الارض. دونك كي بغيتي الواحد يعرف. اي دونك دوكو لو سول موين دو باش تعرف باش هذا سي تو انفيستي، سي il faut mettre de l'argent pour هذا beaucoup d'argent. لا غرافيتي تبارك الله على سي راشد وخلاص سعدات اللي قرا. Merci beaucoup en tout cas encore une fois pour votre accueil. اش كيقول سي سلامات بوركوا با جينيو دون لي كوميرس فيو لور اكسبيريونس عايزين. كيفاش ليكسبيريونس ليكم؟ حنا كنديروا لي كوميرس، انا شفت كاع داك الشيء اللي كنبيعو، حنا راه 95% ديال داك الشيء اللي كنبيعوه من لو سيت انترنت. على شنو بان لك شي عباد الله كيجيو عندنا سوغ بلاص باش يخلصوا ولا باش يدوزوا كوموند؟ اون اي ان سيت اي كوميرس. دونك ان بتي شيفر اون ا aujourd'hui une centaine de commandes في النهار كدوز من لو سيت انترنت. اوكي دونك اون في دو لي كوميرس، ماشي عاد غادي نلونسي شي حاجه باش نقول راكم كوا راه كندير لي كوميرس ولا شي حاجه بحال هكا. Alors tous les business d'aujourd'hui dans le digital marketing font un changement de mentalité. Merci Hamza. Écoutez, merci à vous et à très bientôt.